Ay guys, grabe na tong paligid ba guys, oh. Oh, grabe yung pag, oh. Zero visibility na yung ano, yung daan. Oh. Oh, hindi na makita yung mga ano, yung daanan, pati mga sasakyan. Oh, guys, oh. Oh. Grabe, hindi na makita. Oh. Oh. Ganito pala dito pag bagyo na. Dito to sa Kastab, yan, oh. Yan, Kastab. Ayan. Reheka Kastab. Oh, grabe. Oh. Oh, guys, oh.